Ang kahoy mailhan sa iyang bunga. Ang tao mailhan sa iyang binuhatan. Kana ding bungas kahoy, mao din na ang binuhatan sa kahoy. Ang kahoy nga magsigig tubo, daghan kay dahon, pero wa gyud siya'y binuhatan nga maayo, wa siya'y bunga. Nga kanang tao sad nga daghan kay achievements, daghan kay mga titulo, doktor, PhD, napagani title honorable, napay title nga His Excellency, napay title nga Reverend Father, Reverend Deacon, Bishop, or Holiness, Pope, inana. Pero wa siya'y maayong binuhatan, nagpabili na siya og kahoy or tao nga walay maayong bunga. Nalingiyay mong tupad ing na nakay bunga nakono. Mao na human si Kristo niingon ayaw paghukom sa inyong isig katao. Kini karong ato sad nga ebanghelyo nag-auhag na sad nato nga pagsigig hatag og maayo sa imong isig katao. Imbis nga magsigitag judge niya, mas maayo pag magsigitag tabang niya. Mao bitaw ang ato mga government officials, sige silag hearing, sigig hearing, pa-impeach, pa-priso, pang-contempt, gastog dagko kayo para unsa may nahatag anang kaayuhan para sa atong nasod, para sa atong mga Filipinos. Ambot lang. Susiha lang unya ninyo og naabay maayong nahatag. Nganuman tungod kay gasigi na lang sila gamit anang pagpanghukom, pero way gihatag nga paningkamot sa paghatag og maayo. Pasalamat sa atong mga pipila karon ka mga officials sa gobyerno nga bisan pagani ang nangapildi nagpadayon sa pagpatunhay sa hustisya, pagtabang sa mga kabos na gani uban wa gyud magpa-elect, siging tabang sa mga kabos. Parehasad ninyo, sige mo tabang dinhi, palit mo aning ato mga slots, palit pa mo aning ato rong nagpadayon nga para itukod og mga balay, atong si TUMM, daghan na tagbalay na tukod, apan wa gani ta magsigig pang-demand og budget, nga dagko yung kaayo, nga makiglalis kita, i-appeal yung budget, hangto na lang noon, ay mo accuse nga mga blanco kuno tong original nga bycam, o nya nabutangag lain na sang budget, hangtod karon naa pa ng isyuha. Mga igsoon, bunga na sa atong pagka walay bunga. Kasabot mo bunga na sa atong pagkawalay bunga. Pasabot ang atong pagka self-righteous. Si Abraham diri sa atong pagbasa, unang pagbasa, ni aksyog mahay sa Ginoo. Kiningon man ang Ginoo, tagaan ti kag daghang ganti, dakong ganti tungod sa imong mga maayong binuhatan. Naglingo-lingo si Abraham, siya, Lord, unsaon man ang ganti nga wa man ko'y anak, wa man ko nimo tagaig anak, ang akong mga ganti kanang imong ihatag nako adto ra na padong sa akong ulipon nga dili nako kadugo. Ang Ginoo ningon, ayaw kabalaka Abram, kay dunag yung kay anak, dili ka mamatay samtang dili pakakakita sa imong mga anak. Ang Ginoo mga igsoon, kung maunay mohatag nato ganti, iya gitsang tagbawon ang atong kasing-kasing, pero dili niya na buhaton kung dili sadta mabungahon. Si Abraham mabungahon kayo, unsay isultis Ginoo iyang buhaton.
Bisag wa siya nadawat ang iyang gihangyo sa Ginoo nga anak, wa niya madawat, sige lang yapon siyang buhat og maayo. Ang Ginoo sad di sa gyud motugot nga mazero ang kinabuhi ni Abram. Gitagaan gid siyang anak nga si Isaac, nanganak sad si Isaac ni Jacob. Si Jacob nanganak og 12 ka buok nga nahimong dakong nasod sa Israel. Ug hangtod karon mao na ang atong gitawag og simbahan. Mao na tungod na sa mga bunga ni Abraham nga wa maghunahuna kun na ba siya makuha ang iya lang, sige lang yung kog hatag ngadto sa Ginoo. Hinaot unta atong iampo nga kita sad sige lang yung hatag. So sige lang gid mong hatag kining atong si TUMM nya napamatay mga slat-slat dinhi pa gyud sa una, pwede ra gyud mong mohatag. Katubitang atong slat sa Kapilinya dinis ato na may usay mo text na kog galit, Pader na pa to nga slat nako anahonong naman to siya, pwede pa mo palit ako palit. Kaya ato magyapon ng gamiton para sa simbahan. Bunga gyapon na ninyo sa inyong kamanggihatagon. Mo na dili ta mohonong sa pagpanghatag og maayo sa atong isikataw, karon ang Ginoo sad dili sad mohonong sa paghatag og mga maayong grasya nganhi nato.